kiamat laku du malam apa persiapan akake matur sahabat kita dan kula ma indana kabiru salah ma indana kathiru saum dan kula tak banyak puasa tak banyak bajang tak banyak ibadah cuma situng sekap dan kula Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah dan kula andi sekap situng cinta ke Allah dan cinta ke utusan Allah subhanahu wa ta'ala tak banyak manabi ibadah dan kula ada bu Rasulullah anta ma'aman ahbabtah kaki jeria bareng akiban orang saya keleburin kaki insyaallah kaki bareng saya kau bila nang swarga pun Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Setuju para ulama Sayyidina Amul Jaki kong langkong sadana samul Kiai Hasan Abdul Rahim, Kiai Zainal, juga Kiai Syarifuddin, para kiai-kiai selain, Sayyidina Amul Jaki, Ustadz Imam Mawardi, sarang setuju para ustadz-ustadz selain, takmir Masjid Raudatul Mukhlisin, sarang setuju panitia tasyakuran masjid sarang hormat lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya laksanaki nang siang hari mangken gak dintoh aparatur pemerintah setuju kong langkong kepala desa setuju hadirin hadirat seemul jaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kaban kesokanipun Allah subhanahu wa ta'ala dan kula sarang pada panjenengan sedaja kesokane along polong dalam kadinto majelis dalam kadinto tempat halaman Masjid Raudatul Mukhlisin dalam rangka pengajian tasyakuran gak dinto seestaipun rencana ilaksana aki nang bulan Dzulhijjah setepongkor tapi kesokanipun Allah subhanahu wa ta'ala te pasti gak bisa. Alhamdulillah kesokanipun Allah pasti nang bulan Dzulhijjah pasti nang bulan lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat nang hari mangken. Alhamdulillah tantoipun kadinto terlaksana karena
keadaan ampun semi normal para normallah atua ke Allah subhanahu wa ta'ala muka mantar sarang Allah subhanahu wa ta'ala penyakit-penyakit setiap pedatan kula sarang pada panjenengan saja musibah-musibah mantar panjengga sarang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Tretan saja si abdina amal jaki muka mantar dan kula sarang pada panjenengan saja kalaban nyelamatin masjid kong langkong takmir tretan al Ustadz Imam Mawardi masjid si Padang iada dan kula sarang pada panjenengan saja bila tetia kendaraan nucudak suargana Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika dan kula sarang pada panjenengan bingung bila neng teteh asyiratul mustaqim teteh selebih kenek dari obu lebih tajam dari pedang luar biasa ibabana tete kento apoy aghulab dabun ulama bani mira celeng tretan apoy neraka mun selamat dari tete panikah insyaallah nujuda surga Allah subhanahu wa ta'ala dan kula ban panjenengan bingung daerah masanetiyah kening pada ban riyah tajima pada ban riyah ibaba apoy leb kula ban luar biasa celeng dari panas ketika dan kula ban panjenengan bingung malaikat Allah subhanahu wa ta'ala seipakon sarang Allah orang telokoh orang eseting masjid Raudatul Mukhlisin kakek cek ngong bingung ketika kakek nyebreng tasik apa saya tompak ketika kakek nyebreng apa saya tompak tantai pun kinto kendaraan ketantai pun kinto perahu pasti berdatang sarang Allah subhanahu wa ta'ala kakek cek ngong bingung Masjid Raudatul Mukhlisin berdaya dan kulaban panjenengan saja. Masjid Raudatul Mukhlisin setan kulaban panjenengan abangon. Di Masjid Raudatul Mukhlisin nyumpeng kelakuan, nyumpeng kajian semin situng. Apa jang nang Raudatul Mukhlisin? Kong langkong Arabet ika dintoh bila nompak di Masjid Raudatul Mukhlisin, Masjid Raudatul Mukhlisin ngabur tretan nyebreng dari tete tingto nuduh de suarga pun Allah subhanahu wa ta'ala kinto saya Arab dan kulaban panjenengan mukemantar ika terima aja sareng Allah subhanahu wa ta'ala abina masjid agatika ento kinto lalampanan Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Gusti dari hijrah ketika hijrah dari Mekah Madinah ke Madinah perjalanan Rasulullah tidak boleh siatik pertama masjid sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Kuba sampai Masjid Kuba terjadi Masjid Nabawi tidak boleh saya kelaku burle termasuk sunnatul mursalin lelampon utusan kita abangun masjid bangun tempat ibadah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan tiap melampah banyak teretan Deja Penggalan kento, kedeja terus ke timur banyak binana masjid Syekhona Khalil. Karena kenapa? Saya keleburin para ulama Allah subhanahu wa ta'ala nyebrang isitung tempat badan situng tempat kento abina tempat ibadah di Allah subhanahu wa ta'ala istidlalan kalau bendabuh pun Allah subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tak ada orang seabangun masjid dia terkecuali orang seiman da Allah subhanahu wa ta'ala iman dak tina dibudi bejeng nekaaki zakat kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yakhsha illallah tak takut terkecuali da Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diri kento dawuhipun para sepuh bangun masjid penika kento banyak coba nah terkecuali menabi orang pun fokus betul-betul
betul-betul tidak boleh saya pikir namun takut karena Allah aning kiaki agama Allah Subhanahu wa taala akan terjadi masjid. Maka banyak jawaban tretan. Tretan setuju si abdina amal jaaki. Maka kita masjid tempat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ngebakti dari Allah Subhanahu wa taala. Istana masjid walaupun masjid teh ke Jumati kayak Jumati na punten kayak punten Jumati napa boleh Jumati boleh Jumati masjid selama ampun bangun masjid baik Jumati atau bete Jumati ampun tetap hanya masjid sanos teh Jumati bila ampun bina untuk masjid teti masjid kenging iktikaf kenging tahiyatul masjid haram ikan di orang junub orang haid nang masjid pernikah walaupun te tempatin Jumat pada ikan di masjid semangkin senanang masjid dan kulaban panjenengan sunat niati itikaf nawaitul itikafa imanan wahtisaban lillah subhanahu wa ta'ala niat kau le itikaf panika masjid iman karena Allah dan ngarep ganjaran dari Allah subhanahu nang masjid nyati itikaf ganjar sareng Allah subhanahu wa ta'ala seperti juga masuk ke masjid tahiyatul masjid tahiyatul masjid kento teretan dawuhipun ulama minas sunanil mundarijah dari sunat-sunat sakapasok dari selain sepenting ngormat masjid panjenengan masuk ke masjid pas abajang zuhur kor dalam atena niat ben ngormat masjid oleh ganjaran dua nomor situng ganjaran bajang zuhur nomor dua ganjaran tahiyatul masjid pokoknya niatin muntek niatin tak oleh ganjaran saya rasa ganjar orang setah niat tak ganjar ternyata jadi kudu niat maka dari panika ulama ada buagi beda antara orang alim dawuhipun Allah kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun katakan Muhammad tak kira pada orang sealim dan setah alim mun orang alim situng kelakuan teretan kalau berniat-niat karena ampun le tonton sareng ilmu syariat bisa ganjaran banyak panjenengan ngarep teh audu ke jeding engkau ki apa jangan zuhur ki audu kalau ke jeding nomor situng depak ke masjid niat pajang zuhur itan tuaki sudah berpajang zuhur tambahin engkau niat apa pajang zuhur 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala idil ma'atina niat ngormat masjid ben sunnatul wudu oleh telo ternyata nomor situng zuhur kewajiban sampean keker nomor 2 tahiyatul masjid nomor 2 sunnatul wudu beda pajang sunnatul wudu napa sunnatul wudu tiap-tiap panika orang wudu sopre sareng syariat takon apa jang sunat 2 rakaatnya mana sunnatul wudu keker saja jadi panjenengan pajang zuhur 4 rakaat oleh ganjaran telo niki kan di orang setengah teh mun setengah teh kira malah pajang zuhur melolo dan zuhur melolo tak ada ganjaran tahiyatul masjid tak ada ganjaran sunnatul wudu la upama tunging dan kul kinar oleh malam masjid Songper di Songper pada masjid anyar teh tempatin untuk masjid teh tempatin untuk Jumat tapi bina untuk masjid upama masuk ke dalam masjid panjenengan tak sempat saapa jangan tahiyatul masjid bunyo unjangan bunyo dalam tak wata bandi uzur panjenengan saapa yang wata lesoh panjenengan saapa jangan tahiyatul masjid sepre sareng syariat gentene tahiyatul masjid panika maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali ganjaran pada ben tahiyatul masjid upama sebenarnya di masjid tak sempat tahiyatul masjid sampean mulai gele sampean terus pada ganjaran tahiyatul masjid mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali naik keteretan
masjid situng tempat si emol jaki, maka haram ikan di orang haid, haram ikan di orang nefas, haram ikan di orang junub nang masjid. Jika pada ben masalah, maka karena mulja panika teretan, sapanika juga cek pekotor masjid, cek sampai mendatangaki bau setak nyaman ke masjid. Bahkan tubuh pun Rasulullah nang situng hadis mana beta kelero, man akala thum wal basal fala yaqrabanna masjidana hada. Mun orang ngakan bebang pote ben bebang merah tubuh pun Rasulullah cek para ketang masjid. Berarti bau nah, karena tubuh pun Rasulullah fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda bihi banu adam. Karena masjid juga ada malaikat tak anda bau setak nyaman, termasuk bau na bebang merah, bau na bebang pote. Nika bebang merah, bebang pote tak suka malaikat. Napa boleh bau na rokok? Mungkin apa tan? Benar yang pula kebalan ambu rokok. Nah, mungkin senai kata letan. Rokok ya tore kor di halaman masjid, ada masjid sampai dalam masjid, di masjid. Malah Masyaikuna Ismail rahmatullah dari hadis pernikahan tak oleh rokok masjid dia haram hukumah. Dari Masyaikuna Ismail ngelak keterangan dari hadis man akala thum wal basal fala yaqrabanna masjidana hada. Mun masalah ya tore rokok. Masalah ya tore makereng head reng nefas reng junub ya tore teman masjid lain. Karena masjid ampun lai bina sareng Allah Subhanahu wa taala kangkui ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Masjid ke ento teretan estona insyaallah masjid semak ke masjid, lebur ke masjid, seneng ke masjid, insyaallah nek sebisa nolak belai dan kula ben panjenengan. Beni pas jan jauh ban masjid, pas semak ke masjid, jan semak ke masjid. Ini ke saya nyoba pagi, metadek ke musibah. Dawuh pun Rasulullah nang hadis qudsi, dawuh pun Allah, inni la ahummu bi ahlil ardi adzaban hatta idza nadartu ila ummaril masajidi wal mutahabbina fiyah wal mustaghfirina bil ashar saraftul adzab anhum. Engkau dawuhipun Allah asaja metorona azab ke orang se bumi, tetapi sengkok kapan ngabas ke orang semak ke masjid, orang tar ke masjid, semak ke masjid, ajumati ke masjid, petrapat ke masjid, biasa banyak ke masjid, ada urusan molotan ke masjid, saraftul adzab anhum. Bisa engkau adab jadi jauh dari orang saya masjid ben tetangga. Amin Allahumma. Maka di panika teretan pesemak ke masjid, jangan jauh dari masjid. Alhamdulillah semakin ulangi di kabar gela Masjidil Haram jepon lo buka setuju rapat kape. Ya Allah taala ngarah penyakit ampun le penyingke sareng Allah subhanahu. Tretan setuju si abdina amal jaki, maka di kak dintoh ngering dan kula ben panjenengan saja hormat masjid sebagaimana ngormat dalam Allah Subhanahu wa taala. Cak bekotor masjid bahkan menabi orang ada marin masjid dabunan kitab Tanwirul Qulub man nawwara masajidallah nawwara qabrah nawwarallahu qabrah. Men orang meterak ke masjid Allah Subhanahu wa taala, pasir orang semeterak ke masjid Allah Subhanahu wa taala nawwarallahu qabrah. Peterak bi Allah Subhanahu wa taala kubur orang panika. Jaga masjid peterak sompeng lampuna omon lampuna cukup sompeng rekening sompeng rekening per bulan berapa cukupin insyaallah dan kula ban panjenengan peterak kuburan dan kula ban panjenengan ya junipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 teretan dan kula ban panjenengan munasabah semangken kento mulot ngormat lahiripun Kanjeng Gusti Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saatnya memolot kinto tabuna kitab i'anatut talibin ta'birun dari Imam Suyuti, ta'birun anil farah was surur bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Madangaki kebungaan dan kulaban panjenengan karena nang bulan molot panika ilahi ragi lebih muljana makhluk ilahi ragi Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi murjana molot kento margana ilahi ragi Rasulullah nang bulan molot. Banyak faedah saya petek dan kulaban panjenengan dari molot, lebur ke molot, senang ke molot. Nomor situng ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dan kula molot kento teretan karena hormat Rasulullah. Sedang Rasulullah panik lebur Allah. Pada benten kulaban panjenengan andi guru. Dan kulaban panjenengan ngurmat kapotrana guru, ngurmat saya kesukaan guru. Guru panik kesuka keten kulaban panjenengan. Karena ngormat sia hubungan ban guru. Siapa nek kucukan ten kulaban panjenengan ngormat de Habibullah, ngormat de burle Allah Subhanahu wa taala bakal kenginga ridong Allah Subhanahu wa taala. Mun keng ridong Allah maka layo berben apa tak ngelo apa tretan. Nabi Ibrahim alaihissalam yo barbi Namrud yonta lagi ke apa tapi tak justru berdan wasalaman ala Ibrahim jadi kecelepan ke Nabi Ibrahim karena ampun oleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepenting ridho Allah, bahkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih kesenengin ikan di dan kulaban panjang bernikmat-nikmat seluar biasa. Isitung hadis mana bita keliru idza dakhala ahlul jannatil jannatah tatkala masuk ahli swarga ke swarga lo masuk dan kulaban panjenengan ke swarga qala Allah taala lahum ada bu Allah subhanahu wa taala ke ahli swarga pokok dabun Allah hal raditum pada ridho sampean kabeh orang ahli swarga dawuhipun Allah senare kebagian orang Islam semasuk ke swarga matur orang ahli swarga wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal umam. Kenapa tak ridho adan kula ya Allah sedeng ajunan penika aparing de abdi dalem de kenikmatan seluar biasa setiap paring lagi ke orang lain ridho adan kula jangan orang ahli swarga ampun cek ridho kita ya Allah karena nikmat luar biasa ya swarga fiha ma tashtahihil anfus saya ketoroin bedekat bineng swarga pas adabu Allah subhanahu wa ta'ala afala utikum afdala min dalik apa engkau tak berinak ke kakek lebih bagus dari saya bagi ke kakek jadi tak kerjat olehnya swarga luar biasa kenikmatan panapa saya keparloh bedekat bineng swarga beda asal lebih bagusan ban kinto ya Allah sedang kenikmatan swarga panika luar biasa bada dawuhipun Allah qala na'am uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada engkau kan setia ridho ketibi ingkapi ini kenikmatan selebih raja ternyata engkau ridho ketibi ingkapi setia terus dak budi jadi terus sampai seterusnya engkau tak kira bentuk ke kakek panika ternyata kenikmatan sepaling raja ketika adan kulaban panjenengan mangki keridona Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngormat mulot ngormat lahiripun Rasulullah kinto niat nomor situng manter bi Allah kayaknya ngeridong Allah tapi ikhlas saya nyari berkat di contoh apa ikhlas karena Allah maka koncengan ke maulodan panika istana lebih bagus dari koncengan ke pantan ben ukhol ben lain karena koncengan maulod panika ngormat Rasulullah tempat kisrabu Rasulullah ternyata
tempat semangkin penika ngormat lahir Rasul Rabu Rasulullah. Bara ngormat Rasulullah Rabu Rasulullah. Lau ngormat Rasulullah Rabu. Dejah ngormat Rasulullah Rabu saja. Rabuin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ateten kuleban pancingan sepikiran dangkal, pikiran copi atanya berarti Rasulullah banyak Rasulullah. Karena bareng semakin ini kecocok sama molotan ikin ta mololo mungkin tetangga bodoh ikin ta mololo lain itu selain berarti banyak Rasulullah. Kayak entretan Rasulullah syamsun la kasyumus. Rasulullah panika matahari tretan. Ikan di dan kuleban pancingan tak pada ban matahari sebeda matahari kan di coba bandingkan matahari bisa harus dan kuleban pancingan matahari muka genteng itu satu lokoh padang are tretan engkina puntan muka genteng ilen bulan padang are muka genteng sorbaja padang are sedaja pada capo kalau benar benar Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabuin sareng Kanjeng Rabu Rasul. Malah beda salah situng itam pagi sarang Allah Subhanahu wa taala iki macam pun beda situng kota kita berdoreng kafir sampai Islam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu mulut Kanjeng Gusti orang kita lebat pun kita pah ningalin nur luar biasa nur Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pah ngamuk kita tretan arbuan kita ngamuk senangis luar biasa sih asnapal karro kita lain tak padang orang Islam tibi tak padang kita sebab kita orang paling kebah Islam karena ningalin de nur Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadir imolot si hadir imolot hadir Rasulullah maka dari kita teritan ten gulaban pancingan ngormat molot nomor situng niat dan kuleban panjenengan moga mentar sareng Allah kenging ridho Allah Subhanahu wa taala maka sekecil apapun dan kuleban panjenengan molot alhamdulillah muturah maka semakin waktuna keberadaan tak batin normal tak molot saos biasana tinggi tetangga molot makin kenean molot karena hadir Rasulullah si keperlu hadir ternyata ningke kalang gara panjenengan arana Rasulullah ningke kedua panjenengan sih keparlo biasana kadang bang pas ibu polong ke masjid situng taneka menabi kalau punten amolat tibi bang centroy tengke bi Rasulullah ningke troy tengke niki kan di orang samolot jadi molot dan kuleban macam pun pada selasi temu lama tu amin pe bodoh tempat dua racun pernah luar biasa pernah situ nggak pernah pada sepernaan boleh jadi orang yang dinto kakek tempatnya dina kakek kempah bodoh Roma pernah luar biasa. Jadi orang cinta terontar ke Roma sepernaan seluar biasa nikah. Cegah, aja bani ding kakek di rumah. Kakek juga tempat teruah pernah ding kakek. Mon ruah bani tempat kakek. Ding pasera kisah. Iya, aju sejak pernah najuah ding orang semua bade molot. Mon kakek cengkeng kunjungan ke molot tok kakek. Maka cek konjengan tok sambil molot nyari sepernaan tinggi kakek ceng packing konjengan ke molot tok aju di orang sia molot jua pada ban Ustad saya mau berarti kata Ustad ini kebangun lagi Roma seluar biasa makin konjengan mololo ki pernah ki Roma karena ngormat Rasulullah kita pati pernah pada bangsa kisah tapi nyari Roma sepernaan ki pada molot ini ke nomor situng tadi nomor situng kenging ridho Allah Subhanahu wa taala nomor dua orang amolot kento mendekatkan diri de Allah Subhanahu wa taala tambah semak kan
Karena Rasulullah panika semak ke Allah. Jadi panjenengan semak ke orang sesemak ke Allah, panjenengan bakal semak ke Allah. Panjenengan semak orang sesemak ke Allah bakal semak ke Allah. Karena al-hijabul a'zam, al-babul a'zam tidak boleh terkecuali Rasulullah. Pada panjenengan semak ke orang ulama, panjenengan semak ke walina Allah, nika panjenengan insyaallah dapat sorotan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala selalu ngawasin ke walina Allah. Orang saya keleburin Allah panika selalu iawasin sareng Allah. Mun sampean mak semak safakannahu sampean panika iawasin bi Allah juga. Karena semak ben orang saya iawasin bi Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semak ke molot, insyaallah dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelakuan panika. Saatnya bapak semak ke Allah di antara molot, panjenengan selalu molot, pelebur molot. Nomor 2, orang panikah ngelakoni kelakuan sunat nika semak ke Allah Subhanahu wa taala. Wadawipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits qudsi, ma taqarraba ilallahi al-'abdu afdalla mimma iftaratu alaih. Paling semak ke bulaji kesengkok ketika ngelakoni barang kewajiban. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semak ke Allah. Tapi orang beda lebih semak boleh wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Beda orang selebur cek semang ben sengkok dawuh pun Allah karena orang jadi selain fajang fardhu ngelakuaki sunat termasuk molot. Lebih semak boleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib tan kula mahabbah kanjeng Nabi. Wajib mahabbah ke kanjeng Nabi. Wajib tan kula ban panjenengan cinta ke kanjeng Nabi karena bentuk cinta tan kula ke kanjeng Nabi panika kalaban mengadakan molot nika tambah ternyata. Banyak kuncingan ke molot. Banyak amolot tan kula ban panjenengan. Istana bulan molot kento ternyata bani khusus nang bulan molot bisaos. Biasa menrok matura kento ampun molot ben malam Jumat amolot. Jenengan punten. Asyraqal mahlul qiyam guys amolot ngalem-ngalem Rasulullah si maus sholawat kita hatta uhibbah mun orang dia semak kesengkok dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kalaban kelakuan sunat hatta uhibbah sampai engkau cinta aku orang jeria mun orang cinta aku orang jeria maka orang jeria dawuhipun Allah Subhanahu wa taala sengkok bedeneng pemirengah sengkok bedeneng matana, sengkok bedeneng colong, sengkok bedeneng angkau tanah setuju. Artinya lesan dan kula ben panjenengan, mata dan kula ben panjenengan, peninggal dan kula ben panjenengan, pemireng dan kula ben panjenengan tak ikuna aki terkecuali kangkui ridho Allah Subhanahu wa taala ampun karena dapat inayah dari Allah. Tak ikuna aki kangkui maksiat. Nega tereta. Tapi nomor 2 molot kento kangkui mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kengain. Nomor 3 panapa faedahna molot? Nambah cinta ke Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tretan saja si abdina amul jaki. Manabi epekir cinta dan kula ke Kanjeng Nabi. Bencintana para sahabat salihin dek Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula ben panjenengan kadang amolot bisaos setahun sekalian kiker pekeran. Kadang ger pekeran apa sih kemolot setia. Amolot dan kula ben panjenengan semampuna dan kula ben panjenengan. Sanaos dalam keadaan miskin, sanaos dalam sesuai kemampuan dan kula ben panjenengan. Olah tintretan ketika Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadba nang Masjid Nabawi. Orang Islam tak banyak dimin. Jadi Kanjeng Gusti kento mau khutbah neku kalaban papanakorma. Neku kalaban papanakorma. Jadi selalu yastani papanakorma. Saben maca khutbah. Tamim Ad-Dari matur ke Rasulullah, ya Rasulullah,
tazayyadal muslimun sajana tambah orang Islam Rasulullah. Panjenengan rasana tak pate saya menabi pasken neneng ibaba neku papana korma sareng den kula panjenengan Rasulullah ibadiakina mimbar. Jadi ibadaki mimbar sareng bakumnya mana tokang nejar tokang kajuh di zaman Rasulullah ibadaki mimbar Rasulullah apa nih kata lata derajat telok tingkatan tung dua telok. Jadi kan terus semakin mun bisa mimbar jadi tinggi cukup telok tung dua telok. Kong laku yang kandi orang semacam khutbah letua pada benten gula mau banyak gelu tak bisa mencoba deki sekat tasongke cukup telok Rasulullah telok talata derajat tung dua telok lagi. Jadi sampun Rasulullah kita maca khutbah teretan pertama dadi maca khutbah entar ka mimbar ampun letek yastane pole gelek papana kormah esabe papana kormah masjid ini keki tanah ternyata kesokan Allah subhanahu wa ta'ala kapan itinaki bi Rasulullah papana kormah sebiasa yastani rang Rasulullah waktu Rasulullah maca khutbah nangis luar biasa ternyata setuju sahabat pada ngidi ketangis sak papana kormah dojatil muslimun giru saja orang Islam yang masjid nikah mukjizatnya Rasulullah nangis luar biasa pada ben kahani ini sobi pada ben seron anak kana papana kormah nangis wala na itina akibi Rasulullah semangkin nikah khutbah masjid semangkin nikah itina kisah Rasulullah nangis Rasulullah sampai tadi ketoron ternyata yang riwayat hadis toron dari Rasulullah entar ke papana korma senangis sebastara iastani Rasulullah itu semangkin itina aki isna palen dan sareng Rasulullah ada Abu Rasulullah yang sedang diriwayat kaki papana korma pele yantarana dua bisengko itaman yang Medina manfaat ke orang Medina wata bekaki bisengko bila ika berengah nang swarga Allah subhanahu wa ta'ala tetap tamanan swarga panapa jawaban apa pakle ya Rasulullah as'aluka marafaqataka fil jannah dan kula saya soal ka panjenengan nyonaki ka Allah mentera berengah panjenengan nang swarga Allah subhanahu wa ta'ala ini ketereta papana korma etina akibi Rasulullah nangis para nasihatina kibi Rasulullah sampun etari bi Rasulullah etamane Medina kakek manfaat kota bibi sengko etamane swarga bareng sengko napa saya pele tora bareng ajunan Rasulullah nang swarga Allah subhanahu wa ta'ala panika papana korma napa pole den kula ban panjenengan saya paring nikmat sareng Allah subhanahu wa ta'ala uning cek bareng hak uning cek bareng batil uning dan kulaban pancingan semak sembu seanak setretan margana Rasulullah pas tak bunga apalah nang ngalahiraki panapa araya aki lahir kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketretan mahabbatus sahabah di Rasulullah jadi dan kulaban pancingan pecinta ke Rasulullah pas seneng ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad dia melebihi dari segala-galanya bahkan Sayyidina Umar ada bu matur Rasulullah dan kula cinta ke ajunan ngelebihin ke orang sepo cuma makin mau Ka'bah ki liburan Ka'bah dan kula ki senengan Ka'bah panapa debu pan la ya Umar kakek berarti kita sampurna iman kita sampurna iman pas ada bu Sayyidina Umar engki Rasulullah dan kula seneng ke pancingan mahabbah ke pancingan sampai ngelebihin dari mahabbana dan kula dek badan dan kula tibi ki senangan keajuanan al-ana ya Umar yakni al-ana kamu la imanuk dan setia kaki sampurna iman ini keteretan jadi pengadek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi faidahnya katibana apa maulad cinta seneng ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila seneng ke Rasulullah bila bakal ipapolong sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa almar'u ma'aman ahab ba'abaan kento bareng akiban burle-buren sareng Allah subhanahu wa ta'ala beda salah situng yang hadis sahih matur salah situng sahabat Rasulullah ketika Rasulullah maca khutbah ya Rasulullah mata saatu ya Rasulullah bila kiamat Rasulullah ada Abu Rasulullah kiamat tidak tahu terkecuali Allah tapi kau tanya ke kakek dewi pan Rasulullah mon kiamat lagu du malam apa persiapan kakek matur sahabat kita dan kula ma indana kabiru salah
ma indana kathirus saum dan kula tak banyak puasa, tak banyak bejeng, tak banyak ibadah, cuma situng sekap dan kula Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah dan kula andi sekap situng cinta ke Allah dan cinta ke utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tak banyak manabi ibadah dan kula ada bu Rasulullah anta ma'aman ahbabtah kaki jeria bareng aki ban orang saya keleburin kaki insyaallah kakak bareng saya kau bila nang swarga pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata jadi faidana molot cinta ke Rasulullah nambah aki cinta ke Rasulullah dengan pangan Uhud dengan hadis sahih esarangaki dengan Bukhari dengan tajridus sharih tarangaki pada salah situ ng sahabat mana bita kelera salah situ ng sahabat perang atina aki perang sahabat nikah ternyata anak perang atina aki bini budi perangan Uhud kalah Rasulullah kalah orang Islam nikah keluarga apa nikah siapa perang mati ternyata mati anak mati dua mati kapi jadi siapa perang apa nikah terdek karena keluarga sebini sebagai Roma apa nikah kenapa sampun ngeding peperangan apa nikah kalah saya tanya kira Rasulullah udah ada ternyata tak tanya laki punten tak tanya anak ternyata punten ternyata tanya ternyata anak tak tanya tretan punten ini kapan bodor yang datang saya tanya kati kenapa ke badan Rasulullah selamat napa punten alhamdulillah Nabi Rasulullah selamat ken lakene sampian mati ditanya ki boleh datang orang boleh kati kenapa ke badan Rasulullah alhamdulillah Rasulullah selamat tak luang apa-apa ken ternyata sampian mati di badan bodor yang datang boleh datang kati kenapa ke badan Rasulullah mon Rasulullah selamat ken anang sampian dua-duanya mati setuju jadi laki na mati ternyata na mati anang mati dua tapi kenapa penikah orang yang penikah tak kira pikiran asalkan Rasulullah selamat orang yang penikah tak percaya bahkan sampun ada buah laki na mati ternyata na mati anang mati orang yang penikah ada bu alhamdulillah tang anak swarga ini ketretan tang laki swarga tang tretan swarga karena mati-mati syahid tak percaya orang panika pernah bertekala orang Islam nang peperangan Uhud orang bini panika entar ke medan peperangan entar ke perang terus tahun Rasulullah langsung napa Rasulullah kiodi napa selamat napa punten sampun ningali Rasulullah ya Rasulullah alhamdulillah ajunan selamat Rasulullah ada bu Rasulullah iya kakek bersabar laki na mati syahid kakek ternyata kakek mati syahid anak kakek dua mati syahid ada orang bini ya Rasulullah kullu musibatin tunaka jalal ya Rasulullah tiap musibah setepak ke abdi dalam Rasulullah pala raja katiban apa asalkan selamat ajunan kene mengkutan kula Rasulullah kita ternyata asalkan ajunan selamat kene ampun lemate seteja keluarga dan kula asalkan ajunan selamat Rasulullah keluarga dan kula badan swarga tapi mana abuginan tak selamat katiban apa tentang Islam berperjuangan umat Islam ya Rasulullah ini ketretan luar biasa mahabbatus sahabah cinta na sahabat ke Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nomor 3 nomor 4 mulut panikah ampun jelas ikan di santri oning sedaya Nabi maos kitab I'anatut Talibin ikata hajat selamat dari musibah orang amulet kayu Ustaz Mawardi lain upama tak amulet insyaallah Ustaz Mawardi paling selamat olah cing kitab I'anatut Talibin tetangga norok kecepertan juga ya selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala ini labur ke mulut benikan saja andi jadi mulut tekanin sekali sesuai kemampuan dan kelebihan panjenengan semakin karena waktu bu sibuk kia mulut nih kayaknya yang beli ajam situng sekilo nekah mulut tekanin kan muncang beli tetangga cukup dua telok karena teroy hadirin Rasulullah Angki ngoncang tetangga maka teri beri apa-apa kia molot kia kan tak kira koncengan lo berapa tak kira dua Allah itu rai biar orang harwal tak kena koncengan menrokanal tak kena intar
Apa panggar sangar jago ngethok iku. Oke. Ngormat Rasulullah karena apa nikah? Hanya bagi mahabbah Rasulullah dan kula ban panjenengan man ahabbani kana ma'i fil jannah mun orang lebur ke sengko apabila bareng sengko nang swarga pun Allah Subhanahu wa taala. Pasti ke baris teka hajat. Karena apa isyana salawat. Dabuna Imam Syarih Ibnul Jauzi busyra ajilah amanun fi dalikal am. Selamat insyaallah kak di setahun orang yang mulut. Bani insyaallah bi Allah Subhanahu wa taala bakal beri kecemburuan. Jen jember orang yang mulut. Jen jember. Ya mulut sesuai kemampuan dan kula ben panjenengan upama kan tahun selam buat tek bagi anu senika angki amolot nih kayaknya. Kebaris teka hajat. Salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sit terima bi Allah lain beribadah selain mana bi salawat kita. Adimi salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman wa tabahatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Salawat ke kanjeng Nabi pasti keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasti keterima. Lain mana bi ibadah selain. Ada buat syair, ada buaki, dan syair. Idza kunta fi usrin wa dikta bihamlihi wa amsayta fi wa asbahta fi dikin wa amsayta fi haraji fasalli alal makhtari min ali hashimin kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraji. Mensampian ropak kepada ke timur. Nemu ke barat tak nemu bet-betan, ke timur tak nemu bet-betan, tak nemu alam. Dan kadang tak nemu alam nikah tak nemu alam. Wa dikta bihamlihi ropak sampean tak bisa mikol sampean. Ki laku ruwet lemalem sompak luar biasa. Katimana apa carana? Fasalli al mukhtar min ali hashimin. Dabun syair. Pebanyak mau selawat ka kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha ya'tika bil faraji. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal mendatangkan kesampian dek kebungan. Kong langkong selawat dalailul khairat. Sira selawat kapi teretan. Maos panjenengan selawat. Insyaallah paling teka hajat bi Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat dan selawat. Teka hajat dunia akhirat. Teka hajat dunia akhirat. Mana bi orang yang paling banyak selawat ke kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab matur ke Rasulullah dan kula mau selawat ke ajunan Rasulullah. Cuma mau selawat ke ajunan kento bagi telok sareng panjenengan kento ibarat sejam 2 dan kula nika 15 menit selawat ke panjenengan Rasulullah 45 menit 2 dan kula tibi. Ya Allah mantar bi Allah paring selamat, ya Allah mantar berkembang rezeki, ya Allah mantar 45 menit selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 15 menit. Ada Bu Rasulullah ya tore masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Menit tambahin selawat lebih bagus. Ini keteratan bi Rasulullah. Tak apa-apa ya tore. Dua nak ke TV 45 semacam selawat keng 15 menit. Nah, ibarat 45 menit dua nak TV 15 menit selawat ke singko. Cuma mun bisa tambahin gitu. Engki Rasulullah mana bisa kita Rasulullah tambah nabi dan kula rasa para iba. Mi Rasulullah selalu tambahin salawat ke panjenengan 30 menit 2 dan kula tibi 30 menit. Pas ada Bu Rasulullah masyita kesukaan kaki kemana tambahin bagus boleh. Selalu tambahin boleh bi Rasulullah. Tambahin gitu. Engki mana bisa keadaan Rasulullah sepertelon 2 pertelon. Berarti 45 menit selawat ke panjenengan 15 menit khusus tuh dan kulit tibi mantar sepeneka bagus
fa in zitta fa khair, mun bisa tambahin boleh. Cek lekara 15 menit 2 tibi 45 menit selawat ke Rasulullah ki salat tambahin boleh. Iki mensamane ke Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha, selawat ke ajunan Rasulullah seteja tuatan kula khusus selawat. Pasal dawuh Rasulullah, idzan yughfaru dzambak yang dzambuka wa tukfahamma. Mun daya kake insyaallah esapora tusana kaki ben kake tak hajat. Amin Allahumma. Selawat banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Cukup. Jeng Allah lebih tahu tretan. Ku nampun ngucap ya Allah, mentur satiatan kuli papaju. Ku nampun ngucap sani kelan niat tibi la tahu Allah. Ngina punten. Ilmu kabihali ya guni ka ansia. Oh ni ngapancenan kalau benting ampun la cukup. Jadi la cukup maca Allahumma shalli ala sayyidina. Atena panjenengan atau wasul ke Rasulullah, atena panjenengan latanya. La tetap mun panjenengan ruwet manter engki la pun kocak Allah lebih tahu. Jeng Allah taala tak tinggal tretan lain ban kula ban sampean engki. Cukup. Maka dawuhipun Rasulullah mun kake selawat kabeh tuana kake yo faru dzambuk esapora tusana kake wa tukfahamak kake cukupin sajane kake insyaallah paring teka hajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba banyak selawat seperti pun dambul ngiding dari Sayyidil Walid ke Muhammad Fatullah ke Sin Haji tengkinah niku selawat tak bambu. Selawat sampai mangki tamu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma selamat ala sayyidina Muhammad, Allahumma selamat ala sayyidina. Mangki tamu selamat. Cuma deki men parlo tamu yang mantor deki dawis Allahumma selamat ala sayyidina. Tak bambu di selawat. Insyaallah bakal kenging syafaat daripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nomor 4. Nomor 5 teretan. Panapa? Di antarana dan kula ben panjenengan amulut tadi boleh sayarep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dan kula ben panjenengan pun la semak ke Rasulullah. Tantone tolongin bi Rasulullah bila. Banyak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor situng si khusus ke Rasulullah setak pol setada ikan di terkecuali ikan di Rasulullah asy-syafaatul uzma, syafaat si agung. Saya dewa kisareng Allah ning Al-Qur'an asallahu ayyab ataka maqamam mahmuda. Maqamam mahmud panika syafaatul uzma. Ketika ten kula ben panjenengan sedaya badhe nang mahsyar si abid luar biasa awan tahun panas luar biasa bingung ten kula ben panjenengan. Panas luar biasa al apolong sedaya makhluk. Motor ke Nabi Adam tak bisa motos. Tore potosaki Nabi Adam. Lihat di alina rabbuk yang Quran. Potosaki dan kula make masuk ke neraka masuk ke surga ya tore. Pokoknya lo potos semakin takwat panas. Nyatanya panasan suar lewat panasan neraka luar biasa. Kan waktu panika. Durina tak kuat minta potosan ke Nabi Adam. Dan kula tak bisa motos. Dan kula tibi andi salah ke Allah. Entar ke Nabi Nuh, entar ke Nabi Ibrahim, entar ke Nabi Musa, entar ke Nabi Isa dan kula ben panjenengan asalabi Nabi Isa iton dung de kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kakek tak kira bisa nyafaatin terkecuali Muhammad. Sampun entar ke kanjeng Nabi pas sujud ya junipun Allah Subhanahu wa taala nyuun potosan semasuk ke surga, semasuk neraka. Masa dabu Allah Subhanahu wa taala irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat serana kake Muhammad wasfa' tu syafa' nyafaatin kake Muhammad ya dini nyafaatin sareng Allah Subhanahu wa taala. Akhirat teretan margana syafaat Rasulullah semasuk ke surga masuk neraka nika syafaatul utma tak ada ikan di terkecuali ikan di kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika syarat. Nomor 2 syafaat sekan di Rasulullah. Syafaat ketika dan kula ben panjenengan masuk ke surga tanpa hisab. Tidak boleh nika terkecuali Rasulullah. Tidak boleh. Mun soal kelakuan saanyul bagi masuk ke surga tanpa hisab banyak, tapi senyatana syafaat panika tidak boleh. Sebisa masuk ke surga tanpa hisab cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adabu Allah Subhanahu wa taala apareng kesengkok dari tang umat jeriah 70.000 masuk ke surga tanpa hisab. 70.000. Sepenapu umat Rasulullah amiliatan luar biasa ngomong 70.000. Sengkok pas nyuun fastazattu rabbi maka sengkok nyuun tambah ke Allah Subhanahu wa taala. Nyuun tambah ke Allah. Nyuun tambah ke Allah Subhanahu wa taala fazadani
maka nambahin Allah subhanahu wa ta'ala situng orang ni bebareng 70.000. Jadi berarti 70.000 kali 70.000 semasuk ke surga tanpa hisab. Ibitong bitan kula 70.000 kali 70.000 sama dengan Pak melihat 900 juta masuk ke surga dari umat Rasulullah, masuk ke surga tanpa hisab. Bahkan Rasulullah minta tambah boleh. Nika saking Rasulullah cek senengnya cek beles kedan kula ban panjenengan. Pas katipan apa dan kula ban panjenengan. Pakona molot, pakon ngurmat sekalian setahun sekalian ke Rasulullah. Pagi lengatan kula ban panjenengan. Dek perintah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah syafaat Rasulullah. Boleh syafaat Rasulullah apa nikah? Di antaranya syafaat da Abi Thalib. Abi Thalib nikah syafaatin bi Rasulullah. Abi Thalib helap ulama yang setengah mata kafir. Cuma syafaatin bi Rasulullah. Keng syafaat Rasulullah tak kirim cuma seksa neraka kan tok bisa kan sokona bisa. Makanya syafaat Rasulullah. Seperti kejukan Abu Lahab. Abu Lahab kayaknya syafaat Rasulullah karena bunga atas lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika khusus Rasulullah. Cepon Abu Lahab nika pun hari Senin. Benar hari Senin karena lahir pun Rasulullah tepat hari Senin nika nyomper. Dari kiri-kiri Abu Lahab nika nyomper. Sekso terus Abu Lahab. Ketiba hari Senin panika andi kecelepan tretan. Nyomper dari kiri-kiri ini. Cop-cop di Abu Lahab. Margana bunga karena Rasulullah lahir tepat nang hari Senin. Nah, karena ceritanya Abu Lahab panika andi budak saanya Mathuwaibah al-Aslamiyah. Beritahu ke Abu Lahab panakan panjenengan lahir. Amin lahir, Siti Amin lahir tepat hari Senin. Lah niku darina bunga Abu Lahab. Polana penakan lahir sampai Thuwaibah beritahu panika asal budak martika aki. Martika kaki kan setia. Tak tahu cak dadi penyakit nika. Keras ke Abu Lahab cak dadi penyakit. Polana bunga. Margana bunga Abu Lahab panika teretan. Pademang sareng Allah. Bunga karban molot. Bunga lahir Rasulullah. Nika pun hari Senin diberi keringanan teretan. Maka syair adabu idza kana hadza kafiran wa ja'a dhammuhu bitabbat yadahu wa kana fil jahimi mukhallada fa batanna bil abdil ladzi kana amrahu wa mata muwahhida. Debu pun syair ajriya Abu Lahab orang luar biasa kafir mosona Allah mosona Rasulullah ki pedemang bi Allah siksana margana bunga lahir kanjeng Nabi. Napa boleh dan hudaban pancingan secekak syahadat asyhadu an la ilaha illallah mulai lahir Islam teretan pas bunga atas lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah Arab swarga karena bunga atas lahir Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu. Orang kafir sekali Abu Lahab pademang margana bunga atas lahir Rasulullah. Pada boleh orang Islam akan hidan hudaban pancingan. Amin Allahumma. Ini kan teretan. Jadi syafaat Rasulullah banyak syafaat Rasulullah. Sekhusus banyak orang mau sholawat ki laku 10 malam 10 lo maghrib 10 lo bersepu 10 bakal mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak syafaat khusus. Kan di orang saadan la adana jawab orang adan pahala berjawab orang adan maus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah bakal syafaatin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak syafaat Rasulullah. Boleh syafaat tak khusus teretan. Beni khusus ke Rasulullah maloloh maki ulama andi syafaat penikah. Aulia yang Allah syafaat andi penikah. Maka dan kulaban pancinan kadang di antara sampun nyabis ke ulama kiai nyona tolong kento kiai dan kula syafaatin bila ketika dan kulaban dan kula mangki keruat kiai. Nyon syafaat ke kiai. Engki insyaallah pada batang tolong kuit moje kiai nek semakin secelaka. Engki pada petang tolong kencang macam dohir bisaos kisah karena semak ke Allah subhanahu wa ta'ala bisa nyafaatin benih khusus nabi meloloh aulia ulama bisa nyafaatin napa nomor situng orang andi bagian masuk ke neraka tak sampai masuk ke neraka ini bisa nyafaatin benih nabi meloloh maka ulama kiai orang sesoleh bisa nyafaatin ternyata amin Allahumma amin. Termasuk anak dan kulaban pancingan saya pemuntuk bisa nyafaatin.
dan kula ban panjenengan saya pembentuk oleh hidayat dari Allah bisa nyafaatin. Ketika ngetahui orang tua nah lep-kelepan ngapain neraka, malaikat adabu makin sampean jadi masuk ke surga geluh. Olah tin orang sepona sampean. Tak bisa muntuk sampean tanpa orang sepona sampean. Tak bisa ngaji sampean tanpa teretana sampean sak biayain. Olah tin lep-kelepan nang neraka. Kei sebekal masuk ke neraka. Akhir orang panik santri panik minta syafaat di Allah Subhanahu wa taala. Sebekal masuk ke neraka. Burung sareng Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sapanika cukan si ampun masuk ke neraka margana syafaat berkhusus bani nabi malolo maka aulia ulama bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Boleh syafaat panika pertolongan panika bani khusus para nabi termasuk ulama aulia orang soleh andi derajat lebih tinggi. Orang panikan di bagian masuk ke surga. Cuma bun bebena surga. Margana syafaat pertolongan dari walina Allah, pertolongan dari ulama Allah, pertolongan dari soleh dari tingkat baba tingkat seatasan boleh, pengatasan boleh bisa apa yang pertolongan panika benih khusus nabi mololo maki aulia ulama bisa terlihat. Amin Allahumma. Jadi ulama aulia bisa nyafaatin dari orang andi pangkat surga kangkui lebih tinggi boleh. Ulama bisa nyafaatin andi bagian masuk ke neraka tak sampai masuk ke neraka bisa nyafaatin juga masuk ke neraka bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, tapi nyopmun dan kulaban panjenengan nyon syafaat Rasulullah. Maka dari panikah mayit tebupon Rasulullah mamin muslimin tak ada di orang Islam mati pas bisa apa jengaki apa jengaki ke orang mati jeruah sampai 40 orang atau bersatu seorang illa syafa'ahumullah angin bi Allah subhanahu wa ta'ala bisa nyafaati. Tadi aceng mayit masuk ke neraka margana saja banyak orang saapa jengin teretan burung saya masuk ke neraka. Amin Allahumma amin. Mayit panik ampun letak di tusah suarga bun baba orang saapa jengin mayit kesekarana jen banyak saapa jengin bisa yangkat derajatnya. Maka di panika teretan banyak apa jeng ke mayit, banyak apa jeng ke mayit, banyak apa jeng ke mayit. Dari panika ulama ada bu mun mayit ki ngantos orang saapa jeng make tak tuli ibajengan tak tuli pendem tak apa-apa kor ngantos katrotil musallin. Oh mati gele pagi iko buraki nekol sanga onjo bakal bade rombongan santre matalan santre di kisah dia tengah bakal dibules dan aki tambah sajen banyak sahabat ngaki tambah jen banyak babila seh nyafaatin ke mayit penikah. Amin Allahumma amin. Tretan sedaja si abdina amul nyaki banyak faidah molot dan kulaban panjenengan makamantar sareng Allah Subhanahu wa taala dan kulaban panjenengan kenging barokah masjid penikah tetia tete kanditan kulaban panjenengan teti kendaraan dan kulaban panjenengan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ben muka mantar sareng Allah amar ke molot dan kulaban panjenengan muka mantar kenging syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju hajat dan kulaban panjenengan hajat dunia ben akhirat muka tekanan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan bulan pun ngucap sejam pas maka dari kento nyoko pagi sekento bisaos muka mantar si hadir sedaja kento sedaja kenging syafaatipun Rasulullah cinta ke Rasulullah areng bareng sareng Rasulullah bila masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gila masuk ke surga tanpa hisab situng orang ibu bareng 70.000 mun sampean masuk kula kibaki ya ternyata kibaki ya angkimun kula masuk sampean kibaki ya. Amin Allahumma. Masuk ke surga tanpa hisab kurang bejang mentak bejang kisereng ibu orang tak bejang tak bisa syafaat panika ternyata mentek ya dini Allah tak bisa ternyata. Emang ini jelas dengan ayat kursi man dalladzi yashfa'u illa biidni man dalladzi yashfa'u illa siapa sih bisa nyafaatin tanpa izin dari Allah mun yatin bi Allah man tadi yatin bi Allah pahmaro gampang tibi bangi ba coreng tak bejang angki
Ai ngorok singkok kaki bola nak kaki lambut tang bola. Mun tak bejang kita bagi cantik tak yati nabi Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Illa min ba'da yadna rabbuna wa yarda. Quran gina buntan. Jadi terkecuali syafaat bisa terkecuali beda etin dari Allah iridani sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi amaro gampang polan bola na baiki. Minta irid wala di cengkek sarane dunya jeria. Itu bagi bi Allah Subhanahu wa taala. Moga mantar ten kula ban panjenengan kenging syafaat Rasulullah. Amin. Allahumma hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ala derajat tubaluna biasil ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal umat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma ya Allah ya qadil hajat ya kafiyal mahmat ikdina jami'a hawaijina waqfina ma hamana min umuri dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la ghamman ila kashafta wa la daynan ila qadaita wa la fasiqan ila salata wa la dalan ila hadaita wa la taliba ilmin ila fatata'ani wa la hajatan wa hawaij dunya wa la akhirah ila antana ala qadaya wa yassarta bi rahmatika arhamar rahimin wa jantal mujtamana mujtama bainahum marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan baraka ma'suma wa la tadafina wa la minna wa la mana syaqiya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi fil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.